Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. Welcome back to my class. Okay everyone, yesterday we studied about expression of introduction. But another day, another expression. And today we will study about expression of asking and giving opinion. Jadi, ada yang udah pernah belum sih mengungkapkan pendapat atau menanyakan suatu pendapat? Seperti ketika istirahat, kalian pasti akan bertanya kepada teman kalian. Menurut kamu, enaknya makan apa ya? Nah, itu juga termasuk asking opinion. Kita akan belajar itu hari ini ya teman-teman. Kita akan belajar expression of asking and giving opinion. Let's start it. Okay, the first we will know about definition of expression of asking opinion. Asking opinion is an expression where someone asks for an opinion about things, people, and place. When doing daily activities, we usually can't escape this common expression. Nah, jadi pengertian dari asking opinion atau menanyakan pendapat adalah ungkapan saat seseorang meminta pendapat tentang suatu hal, orang, atau tempat. Dalam melakukan aktivitas sehari-hari, kita biasanya tidak lepas dari ungkapan umum seperti ini. Jadi kita sering menggunakannya tanpa kita sadari. Contohnya, ketika kalian pada jam istirahat, kalian kebanyakan pasti akan bertanya, enaknya makan apa ya hari ini? Menurutmu kita makan apa ya? Atau di hari libur kalian akan bertanya, menurut kalian kita enaknya kemana? Nah, itu juga termasuk dengan asking opinion, menanyakan pendapat. The next is expression of asking opinion in formal and informal situation. The first is formal situation. Contohnya adalah, would you give me your opinion on? Atau bisa dalam arti bahasa Indonesia, bisakah Anda memberikan pendapat Anda tentang sepatu atau kasus kali ini? Nah, yang kedua yaitu what are our views on? Apa pandangan kita tentang his house atau his problem, seperti itu. Yang ketiga yaitu do you have any idea for? Apakah Anda punya ide untuk for our recreation, for our study? Atau what is your feeling about? Apa perasaan Anda tentang sesuatu hal? Nah, itu untuk formal situation dalam rapat atau dalam dunia pendidikan. Nah, ketika dalam informal situation, contohnya adalah what do you think about? Apa pendapat Anda tentang what do you think about sebelah? Nah, apa pendapat Anda tentang sebelah? What is your opinion about? Apa pendapat Anda tentang? What is your opinion about my shoes? Atau how about going to Bali? Nah, bagaimana jika pergi ke Bali? Nah, atau do you think I'm a happy person? Nah, apakah kamu pikir aku adalah seorang yang bahagia? Nah, itu adalah contoh-contoh dari expression of asking opinion in formal and informal situation. Bisa dipahami teman-teman?
The next is about giving opinion. Giving opinion is an expression of giving an opinion to someone or to object and places. Usually, giving opinion is done if someone asks about someone's opinion and will provide ideas or ideas. Nah, jadi pengertian dari memberikan pendapat atau giving opinion merupakan suatu ungkapan memberikan pendapat kepada seseorang atau terhadap suatu benda dan suatu tempat. Biasanya memberikan opini dilakukan apabila ada yang menanyakan pendapat seseorang dan akan memberikan ide atau gagasan. Nah, jadi biasanya ketika kita memberikan pendapat, kita akan memberikan suatu ide atau gagasan. Atau bisa memberikan suatu alasan atau argumen dalam suatu hal, benda, maupun seseorang. Itu adalah pengertian dari giving opinion. Oke, sekarang sudah sampai pada expression of giving opinion. Nah, there is informal and there is formal situation. Informal situation, there are I personally believe, atau dalam bahasa Indonesia dapat berarti saya pribadi percaya jika kita lebih baik belajar. I personally believe if we should study. The second is I personally consider. Saya pribadi mempertimbangkan. Atau my own view of the matter is, pandangan saya sendiri tentang masalah ini adalah apa gitu. Atau if I had my view, I would. Jika saja aku bisa melihatnya, aku akan melakukan yang terbaik. Nah, mungkin seperti itu. Dan expression in informal situation itu biasanya kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. We always use it in everyday activity, daily activity. The first is, in my opinion, I think we will go to Bali. Dalam pendapat saya, menurut saya kita pergi ke Bali. Not everyone will agree with me, but I think we should do the best. Tidak semua orang akan setuju dengan saya, tetapi menurut saya seperti ini. Nah, bisa. Atau I think that's or from my point of view or as for me. Nah, itu adalah contoh expression of giving opinion in informal situation and formal situation. Ibu dan nenek sedang merajut. Lanjut. Nah, the next is example of asking and giving opinion. Contoh dari asking and giving opinion. Ini adalah contohnya ya. Jadi ini ada percakapan dua orang. Nah, kita simak baik-baik ya. Sasfir. Hi Rafa, can I know what is your opinion about this English exam? Rafa, I think it's so difficult because I forgot to study last night. How about you, Sasfir? Sasfir. I personally opinion that this exam is so easy because I can do all of the question. Rafa. Amazing. You are so smart. By the way, do you have any idea for our study tour? Sasfir. I have an idea to go to Bali Island because I think Bali is a beautiful and unique place to go. Rafa. Okay, Sasfir. Thank you so much.
See you, Saswir. See you, Rafa. Nah, kita udah dengerin kan, itu adalah contoh percakapannya. Nah, di mana sih letak asking and giving opinionnya? Nah, di awal kalimat itu sudah ada, what is your opinion about this English exam? Nah, itu merupakan contoh asking opinion. Nah, Rafa menjawab dengan, I think it's so difficult. Nah, itu merupakan contoh dari giving opinion. Nah, atau how about you? Nah, itu merupakan contoh dari asking opinion. I personally opinion that. Nah, itu contoh dari giving opinion. Nah, ini do you have any idea? Nah, itu juga merupakan asking opinion. I have an idea. Nah, itu merupakan contoh dari giving opinion. Nah, itu ada banyak sekali ya contohnya. Nah, biasanya juga kita sudah melakukannya. Tinggal kita mengubahnya dalam bahasa Inggris. Jadi kita bisa berbincang-bincang dengan orang asing tentang pendapat kita. Kita harus berani ya. Nah, ini kita akan mendengarkan contoh percakapan asking and giving opinion. Nah, ini biasanya relate dengan kalian nih. Kita dengerin baik-baik ya. Hi Bella. Ellie, is that you? Yeah, it's me. What do you think about my new dress? I think you look so cute and pretty with this dress. Thank you. What are you doing here? I'm thinking about my holiday. I don't know where I will go. Do you have any ideas? How about going to Bali? That's a good idea. And what should I visit in Bali? I think you should come to Pandawa and Sanur Beach. And if you want to go shopping, you can go to Jogger. Wow, it's a great idea. By the way, can we go to Bali together? Yes, we can go to Bali together. Thank you, Ellie. Ubur-ubur ikan lele. Kita kuis ya, Le. Everyone, I want to know your opinion or your thinking, and I want you tell your opinion in a paper. But after that, you should speak it in front of class. Nah, jadi saya ingin kalian semua nanti mengerjakan. Nah, ini ada statement nih. Someone who is not confident usually has economic problems. Seseorang yang tidak percaya diri biasanya memiliki masalah dalam perekonomian. What do you think about this statement? Nah, jadi kalian nanti ngerjain ini ya. Tulislah pendapat kalian atau pemikiran kalian tentang statement kali ini. Nanti kalian mempresentasikannya di dalam kelas ya, di depan kelas. Okay, do you understand everyone? Alhamdulillah. In the end, I want to say thank you for your attention and sorry for all my mistakes. Jadi tadi kita belajar mengenai asking and giving opinion. Nah, kita bisa mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari ya, tentang meminta pendapat dan memberikan pendapat. And the next, we will study about expression again, but another day, another expression. So, stay tuned. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.